Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, kembali pada kesempatan di siang hari berbahagia ini, kami dari pihak BKM As-Sa'adah mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi kepada kita semua. Yang pertama terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari yang berbahagia ini, 28 Februari 2025 atau bertepatan pada 29 Sya'ban 1446 Hijriah, di mana untuk masuk waktu salat yaitu tepat pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan bertindak selaku khatib dan imam yaitu Al-Ustadz Khairullah Sani SAG, dan akan bertindak selaku bilal atau muadzin pada siang hari ini yaitu Saudara Agung Ramadhani Lubis. Kemudian terkait keadaan keuangan Masjid As-Sa'adah, di mana untuk infak masuk mulai dari tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari 2025 berjumlah Rp1.400.000, Rp1.400.000. Dan untuk infak keluar mulai dari tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari 2025 berjumlah Rp2.370.000, Rp2.370.000. Dan untuk saldo kas Masjid As-Sa'adah sampai pada tanggal 27 Februari 2025 berjumlah Rp6.617.000, Rp6.617.000. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid As-Sa'adah, kepada kita semua yang telah berinfak di Masjid As-Sa'adah. Semoga infak kita tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala serta mampu memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi mengenai kajian di Masjid As-Sa'adah, di mana seperti biasa besok pagi sekitar pukul 7 pagi Masjid As-Sa'adah akan mengadakan pengajian rutin Sabtu pagi dengan penceramah yaitu Al-Ustadz Ismail. Untuk itu mari sama-sama kita berusaha untuk menghadiri serta meramaikan kajian tersebut dalam rangka menambah wawasan keislaman kita semua serta meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Atas segala hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Atas perhatian dari kita semua kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan keharibaan junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kelak tentunya kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadhana syahru barakah." Wahai sahabat-sahabatku, sesaat lagi Ramadan akan datang. Ramadan adalah bulan barakah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bulan barakah. Bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan hikmah. Namun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan harapkan berkah dan kebaikan itu datang sendiri kepada kita. Tapi tentunya keberkahan dan hikmah itu harus kita jemput. Inilah makna keberkahan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja keberkahan di bulan Ramadan itu? Dalam hadis selanjutnya Nabi mengatakan, fayanzilur rahmah. Salah satu keberkahan di bulan Ramadan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan sayangnya. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala betapa malasnya kita beribadah ketika kita berada di luar Ramadan. Betapa malasnya kita mengerjakan ibadah-ibadah salat-salat sunnah, puasa sunnah. Tapi Allah sayang kepada kita, sehingga Allah berikan Ramadan kepada kita, di mana ketika kita di bulan Ramadan kita mengerjakan yang wajib, maka pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ketika kita mengerjakan yang sunnah, maka Allah beri pahala seperti kita mengerjakan pahala yang wajib. Bayangkan jamaah dirahmati Allah betapa sayangnya Allah kepada kita. Maka oleh karena itu mari sama kita jemput. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka tentunya mari sama kita pelihara ibadah kita ketika nanti di bulan Ramadan. Jangan Ramadan berlalu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berikan Allah ini kita sia-siakan. Jagalah ibadah yang tentunya kita tingkatkan, salat-salat sunnah. Dulu ketika di luar Ramadan jamaah dirahmati Allah, tentunya kita tidak mengerjakan salat-salat qabliyah atau mungkin ba'diyah, tapi di bulan Ramadan ini mari sama kita kerjakan, kita tingkatkan. Sebagai tentunya kita sauti sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya banyak kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah ketika di luar Ramadan.
Begitu juga jamaah dirahmati Allah selanjutnya, apa keberkahan di bulan Ramadan? Kata Nabi, wa yahuttul khataya, Allah ampuni dosa-dosa hambanya. Jadi jamaah dirahmati Allah, mari sama kita jadikan momentum Ramadan yang insya Allah kita berdoa kepada Allah. Esok hari tentunya Allah panjangkan umur kita, bertemu kita dengan Ramadan. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, mari sama momentum Ramadan ini kita sempatkan momentum ini untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia pasti punya salah. Tidak ada kita yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Tapi sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang menyadari kesalahannya, mengakui banyaknya dosa yang dia lakukan sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pula jamaah dirahmati Allah, kita kerjakan puasa Ramadan. Begitu juga malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Karena itu disediakan Allah kepada kita untuk menghapus, untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena Nabi mengatakan, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, siapa yang mengerjakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah dia kerjakan pada masa yang lalu. Selanjutnya jamaah dirahmati Allah, apa keberkahan lagi di bulan Ramadan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yastajibu fihi du'a. Ramadan adalah bulan di mana Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, mari sama kita memperbanyak doa ketika kita nanti di bulan Ramadan, terutama ketika kita berpuasa. Karena jamaah dirahmati Allah, salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi ketika kita berpuasa Ramadan, jamaah dirahmati Allah, mari sama kita banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di awal-awal Ramadan beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Nabi SAW berdoa, ya Allah, di awal Ramadan ini berikan kepadaku ya Allah ketentraman, ketenangan, keimanan, keislaman, begitu juga kekuatan, kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi jamaah dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah di awal-awal Ramadan ini untuk Allah berikan kekuatan, Allah berikan taufik dan hidayahnya, sehingga istiqomah kita sampai akhir Ramadan, tentunya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah dirahmati Allah, di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzurullahu taala ila tanafusikum. Allah melihat perlombaan di antara kamu. Jadi jamaah dirahmati Allah, Ramadan ini adalah bulan perlombaan. Jadi oleh karena itu kita semua mengikuti perlombaan, maka tunjukkanlah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melihat orang bisa bersedekah mungkin setiap hari 1.000 rupiah, maka kita berlomba. Kenapa dia bisa 1.000? Aku 10.000 pun bisa satu hari. Ada orang yang mungkin bisa 100.000 satu hari untuk dia bersedekah di bulan Ramadan. Kita kalahkan dia. Kenapa dia bisa 100.000? Aku pun 200.000 bisa bersedekah setiap hari. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan perlombaan. Jadi jangan kita hanya ingin berlomba-lomba di dunia saja, tapi untuk mencapai akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau berlomba-lomba. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan perlombaan. Mari sama kita tunjukkan kepada Allah, kitalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi orang, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa adim wa an'im atata. Berkata Allah.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allah. Sallallahu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah ya Allah. Ayyuhal jamaah, sawsufakum rahimakumullah. Saf, luruskan dan rapatkan. Shalli ala jamaah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يكون إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يكون إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر رزقني واهدني وعافني وأعني الله أكبر
الله أكبر. التحيات للناس. السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد وباركت على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم لي ولوالدي المؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا يا الله ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا ولأساتذتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إله ودر ربنا شاهد لما عبدنا سيدنا مسلمون. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.